violence. Nah itu sangat indah sekali ya, dan saya tahu kita semua di tempat ini berkumpul dari suku dan bangsa meninggikan satu nama, yaitu Tuhan Yesus. So Amin. it's a beautiful thing that all of us from all different countries we can gather, but to worship the one same God, the one true God. Amen. Okay, can you give smile to your neighbor Give a and smile say to you your looks neighbor. wonderful, You look awesome. Kamu You look kelihatan awesome. keren ya. You look wonderful. Okay, keren, Keren. awesome. Awesome. Keren. Oke, kalau yang ada masih kayak pepaya Bangkok, oke disenggol aja ya. Ayo dong, senyum dong gitu ya. I don't know Kamu understand. kayak Bangkok tuh. Nah gitu ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dari kitab Nehemia. So today we are continuing with Nehemiah. Dan judulnya adalah berdiri teguh dalam menghadapi pertentangan. So today's message is about standing firm in the face of opposition. Di dalam hidup kita suka atau tidak suka, kita akan diperhadapkan dengan pertentangan, betul? So whether we like it or not, there will be conflict in this life. Pertentangan di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, atau bahkan di pelayanan. Conflict in our families, our workplaces, our schools, even in church. Dan pertentangan tersebut sebenarnya bisa berdampak positif karena kita mampu mengendalikan diri dalam menghadapi situasi, mengatasi konflik, atau berdampak negatif yaitu rusaknya hubungan karena kita meluapkan emosi. So depending on how we deal with conflict, if we are able to exercise self-control over our emotions, it will be a positive thing. However, if all we know to do is to vent our emotions on other people, then it could only be destructive. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya opposition ya, pertentangan atau konflik begitu. Conflict, opposition. Nah, contohnya dalam pekerjaan, ketika kita bekerja dengan baik dan berprestasi, namun diperlakukan dengan tidak ramah oleh teman yang bekerja dengan sembarangan. Ada yang pernah mengalami itu? So for example, if you're in work situations, if we have good work ethics, there would always be pushback from other people who like to slack off. Kita berniat baik menolong orang, namun disalah mengerti dianggap pencitraan. Cari muka tuh, begitu ya, dianggap kayak gitu. We may help others with good intention, but other people may misunderstand us to being pretentious or goody two shoes. Ketika kita melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja kita, tapi malah kita difitnah, terus diancam awas lo ya, ngasih tahu awas lo, misalnya seperti itu ya. Or perhaps when we report a violation against other employees instead of improvement, we face backlash. Anda pernah mengalami itu? Have you ever went through that thing? I feel you. Ya, saya pernah mengalami berbagai macam hal yang cukup signifikan tentang pertentangan. So Pastor Merrill has gone through many opposition in his life. Nah, faktor yang paling umum yang mempengaruhi pertentangan yaitu biasanya rasa iri terhadap seseorang. Rasa iri yang timbul yang membuat seseorang merasa tersaingi. Rasa tersaingi ini membuat seseorang merasa tidak terima dan menimbulkan konflik. So the most common reason for conflict is envy. And envy that we have makes us feel as if the other person is threatening our position. And we will feel that we need to compete with the others to maintain our benefits. And that will result in much conflict. Ya, kayak judul lagu ya, Envy. Ya. Oke. Hari ini kita belajar kisah Nehemia yang dimana Pastor Rachel 2 minggu berturut yang lalu sudah menceritakan bahwa Nehemia ini membangun kembali tembok Yerusalem. So this is the third week that we're learning about Nehemiah who rebuilt the walls of Jerusalem. Apa sih artinya tembok? Kenapa tembok dibangun di sebuah kota? Why do you need to build a wall? What does the wall represent? Apa pentingnya sih? What's so important about a wall? Dan tembok ini bukan tembok kayak kita lihat di rumah gitu ya, tembok yang cuman satu bata diberdiriin begitu, enggak. Ini temboknya tebal, bermeter-meter tebalnya. So we are not talking about a flimsy wall, yeah. It's a very thick wall, a substantial wall. Suatu ketika teman saya pernah beli rumah, katanya harga murah bro, murah rumahnya. Pas saya datangin, itu sekali tonjok kayak rumah udah roboh itu temboknya. So Pastor Merlo once went to his friend's house. He said, "Oh, my house, I bought it at a good price." And then when Pastor Merlo came and tried to punch the wall, it came down. Ya, jadi tembok ini berbicara tentang kekuatan, perlindungan, dan keamanan sebuah kota. Namun dalam upaya Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, dia menghadapi banyak pertentangan. So the wall speaks of strength, of protection and security. But in Nehemiah's efforts to rebuild the walls of Jerusalem, he faced a lot of opposition. Pertentangan ini baik dari dalam, yaitu dari bangsa Yahudi itu sendiri, dan pertentangan dari luar, yaitu dari para pejabat,
negara tetangga yang mencoba menggagalkan pembangunan tersebut. So the opposition came both internally and also externally from the Jews around Nehemiah and also officials of other neighboring countries. Nah, bagaimana Nehemia merespon pertentangan itu memberikan teladan yang kuat bagi setiap kita tentang kepemimpinan, integritas, dan iman, di mana Tuhan bekerja melalui Nehemia sebagai peran utama dalam pembangunan kembali martabat bangsa Yahudi di tanah perjanjian setelah pembuangan. So Nehemiah, how he responded towards opposition was a powerful example for us in terms of leadership, integrity, and faith. God used Nehemiah as the central figure to reclaim the dignity of the Jewish nation in the promised land after exile. Anda bisa bayangkan jikalau rumah Anda dirusak, gerbang rumah dihancurin sama orang, pintu rumah dihancurin sama orang, temboknya diremukkan sama orang, udah banyak yang bolong-bolong di mana-mana, atap dihancurkan. Apa yang Anda rasakan? Oh, haleluya, gitu? Atau Anda merasa sedih dan merasa martabat Anda direndahkan oleh orang sehingga akhirnya mereka melakukan seperti itu? So can you imagine if your house, somebody broke the walls of your house, broke the doors of your house, and destroyed the roof of your house? How would you feel? Would you be singing hallelujah? Or would you feel like your dignity, your reputation is on the line, everything is broken, and everything is destroyed? Karena rumah adalah milik kita, tempat di mana kita berlindung, aman, dan melakukan segala sesuatu bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kita, betul? So the house is of such importance to us. It represents our families, what we do in the house together with our families. It represents us. Nah, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang terkenal oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan melindungi, menjaga, berperang bagi mereka. Tapi pada saat itu tembok Yerusalem, bahkan bait Allah dirusak, dan itu memalukan dan menurunkan martabat mereka. So can you imagine the situation that Israel was in? They were known to be God's chosen people, and yet their own homeland, the walls were down and burnt with fire, and they were just attacked, and no more dignity for them. Oke, sebelum kita nanti buka di dalam Alkitab, kita melihat dulu latar belakang daripada kisah ini. Nah, ini mulai dari pertentangan yang terjadi dari kalangan orang Yahudi itu sendiri. So what was the background of the opposition? The opposition that came from within. Dari kalangan orang Yahudi. From the own within the own Jewish nation. Nah, yang pertama, okay, are you ready? Mereka kawin dan mengawinkan dengan bangsa lain. So the reasons why this happened here, the primary reason was because they intermarried among heathen nations. Jadi bayangkan mereka 70 tahun di dalam pembuangan, dan ketika mereka keluar dari pembuangan, mereka nggak bisa nahan diri nih. Langsung mereka pergi kawin dan mengawinkan dengan bangsa lain. So they were 70 years in exile, and when they came back to their own nation, they felt they couldn't stand on their own. So what did? They formed alliances by intermarrying. Dan yang menyedihkan lagi, para pemimpin yang lebih duluan melakukan pelanggaran tersebut. And the upper echelons of Jewish society, they were the ones who led this practice. Anda nangkep? Nah, bisa bayangkan bahwa padahal berulang kali tercatat bahwa perkawinan campur dengan orang yang bukan dari umat Allah secara historis telah menjadi kunci kejatuhan bangsa Israel berulang-ulang karena mereka melakukan perkawinan campur. If you're familiar with Jewish history, mixed marriages was the key to the repeated downfall of God's chosen nation. Nah, perkawinan campur itu merupakan tindakan ketidaktaatan kepada Allah. Marrying people from other nations caused the Israelites to commit spiritual adultery towards God. Yang akan membuat mereka, membawa bangsa Israel itu menyembah berhala dan mengabaikan ibadah yang seharusnya hanya tertuju kepada Allah. So the Israelites would follow their spouses in worshiping foreign gods and abandon the one true God. Bahkan Raja Salomo, orang yang sangat diberkati Tuhan, yang dipenuhi dengan hikmat Allah, dikatakan dalam Nehemia pasal 13, Nehemia menyebutkan bahwa Raja Salomo yang penuh hikmat dan dikasih Allah berbuat dosa karena hal semacam itu. Even Solomon was the prime example with his 1,000 foreign wives. He followed the gods of his foreign wives rather than sticking to his one true God. Nah, kenapa pernikahan itu penting? Kenapa dilarang menikah dengan orang dari bangsa lain? So there's a reason why God forbid intermarriage. Forbade. Ya. Oke, nah di dalam perjanjian baru ternyata Paulus juga memperingatkan kepada bangsa Israel
di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? So Paul warns in 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Kenapa pernikahan itu penting? Why is marriage important? Karena Allah yang merancang pernikahan, dan hanya dengan mematuhi perintah Allah maka pernikahan itu akan berkenan. Pernikahan dengan sesama orang percaya akan membentuk keluarga yang beriman kepada Allah, sehingga mereka bisa mendidik anak-anak mereka di dalam firman Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam kepada anak-anak mereka. So God designed marriage, and godly marriages can only be established within the boundaries of God's laws. Marriage with fellow believers will form a godly family that inculcates godly values and prioritize the word of God. God commanded the Israelites not to forget to speak the Torah day and night to your children. Jika Anda menikah bukan dengan orang percaya, maka itu akan menghambat rencana Allah bagi hidup Anda. Dan akibat perkawinan campur inilah muncul pemberontakan terhadap Nehemia dari orang-orang Yahudi itu sendiri yang mencoba menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. So marrying unbelievers will hinder God's plan for your life. As a result of these mixed marriages, a rebellion emerged against Nehemiah from the Jews themselves to obstruct the construction of the walls of Jerusalem. Jadi pastikan bagi Anda yang mau menikah, menikahlah dengan orang yang percaya, yang Anda tahu bahwa mereka mengenal Tuhan. So choose your marriage partners wisely. They must be fellow believers. Amin. Amen. Waduh, padahal lagi sama si itu tuh. Oke, yang kedua, mereka menindas saudara sebangsa sendiri. Ini yang menjadi pertentangan di dalam orang Yahudi sendiri. Mereka menindas saudara sebangsa sendiri. So also there was the issue of usury, ya. Ya, jadi mereka menerapkan bunga kepada sesama bangsa Yahudi yang meminjam uang karena kesulitan keuangan. Dan mereka harus akhirnya menggadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah kepada saudara sebangsanya untuk mendapatkan gandum pada masa kelaparan. So what happened was upper class Jews, they oppressed their own fellow countrymen by charging interest to fellow Jews who due to financial difficulties needed to borrow money. The poor would mortgage their fields, their vineyards, and their houses to richer countrymen in order to obtain grain during times of famine. Dan mereka melakukan perbudakan. And as a result, the poor were not able to pay off their loans, and as payment, the rich would take the children and make them slaves. Bahkan dalam ketidakberdayaan mereka membiarkan anak perempuan mereka dirampas atau dimiliki oleh orang lain. Can you imagine? Ini satu kondisi yang sangat memalukan sekali. So this was a very shameful situation where the children of your fellow brothers and sisters you take and to become your slaves. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Yahudi, mereka tidak hidup takut kepada Allah dan mereka melawan secara terang-terangan akan hukum Allah. So all this was because the Jews chose not to live in fear of God. They went against all of his laws. Nah, apakah hukum itu penting menurut kita? Does the law matter? How important is the law? Apakah hukum itu hanya cuma sekedar rekomendasi atau sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan? Is the law merely suggestion or a recommendation? No, the law is very important. Bayangkan kita ketika melihat langit nih, sepertinya cuma langit saja kan. Tapi sebenarnya kalau dibuka tuh semua awan-awan, itu ada banyak pesawat berjejer. Dan bayangkan kalau nggak ada peraturan, there's no law, you can do whatever you want. And then, fung. Yang terjadi chaos. So can you imagine if you look at the skies and all you see is clouds, but behind those clouds or further up, you see there are many planes. And if all the planes, they all wanted to fly zigzag and how they want, then can you imagine the situation in the air? Jadi Amsal mengatakan bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. So where in Proverbs it says, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Saya senang dengan istilah dari LSB. The people are out of control. Mereka nggak bisa mengendalikan diri ketika mereka nggak punya vision. The people, they lack in control, they are wild, yeah? Oke, yang selanjutnya pertentangan yang terjadi dari luar, yaitu dari luar orang Yahudi.
External conflict came also from officials from neighboring countries. Kita bisa lihat di pasal 4 itu dijelaskan bahwa para pejabat dari negara tetangga yaitu Sanbalat dan Tobia, itu nama yang sering umum kita dengar ketika kita membaca atau merenungkan tentang Nehemia. Mereka itu menentang Nehemia dan bangsa Yahudi. Mereka mengadakan rencana persepakatan untuk mengacau, memerangi dan bahkan hendak membunuh bangsa Yahudi di Yerusalem dan menghentikan pembangunan tembok. So there were two main people, Sanballat and Tobiah, who strongly opposed Nehemiah and the Jews. They entered into a pact to disrupt, to kill, to fight the Jews in Jerusalem and stop the construction of the wall. Sehingga seluruh bangsa Yahudi yang bekerja membangun tembok, satu tangan memegang alat untuk mengerjakan pembangunan tembok, satu tangan memegang senjata. Karena mereka bersiap untuk melakukan perlawanan ketika Sanballat dan Tobia menyerang. So as a result, everyone working on the wall, they were forced to hold their weapon on one hand, and then they could only work with one hand on building the wall. Sambil memegang senjata, dari beberapa yang lain bergantian mengawal dengan senjata lengkap dan baju perang, baju zirah. They also had armed guards with full armor who were commissioned to go on rounds as protection. Dan bayangkan 10 kali datang, hey, kamu bangsa Yahudi, kamu akan diserang, kamu akan dibinasakan. 10 kali mereka datang dan mengancam dan menteror. Can you imagine? So 10 times they came to Jerusalem, threatening them. We will do this to you. We will do that to you. 10 kali. Bayangkan kalau setiap dalam 10 kali ada orang bilang, hati-hati ya, awas lo ya, awas lo ya. Terus nanti awas lo ya, 10 kali. Kira-kira apa reaksi Anda? Oh, terima kasih, Anda sungguh baik sekali. Atau Anda akan lapor polisi atau lain sebagainya. Ada apa namanya? Ancaman sehingga polisi bisa bertindak, betul? How would you respond if you yourself, you were threatened every day, or people say bad things about you always to your face, and how would you respond? Suatu ketika saya pernah punya, Tuhan izinkan saya mengalami pertentangan. Waktu itu ada yang ngancam saya mau nusuk saya. So at that time, Pastor Manuel, he had this experience of someone wanting to stab him. Sekali. Kedua kali dia bilang, saya akan datang ke rumah kamu dan saya akan nusuk kamu. So a couple of times he came to Pastor Manuel and said, I will come to your house and I will stab you and kill you. Langsung pikiran saya, wow, dia datang ke rumah saya, ada istri dan anak-anak saya. Wow, wow, I can't imagine. Dalam benak saya, mendingan saya datang duluan ke dia daripada datang ke rumah saya. Tapi saya waktu itu ya minta pertolongan Tuhan, saya kasih tahu istri saya dan kita doa, dan puji Tuhan gak ada hal yang buruk terjadi, tapi Tuhan lindungin kami. So God protected him from that potential murderer, yeah, when Pastor Rachel prayed. When we pray. When we prayed together. Ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari kitab Nehemia. Sekarang kita lihat dari Nehemia 6. Nehemiah chapter 6. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dari awal sampai habis, dan nanti Ibu Hosana akan bacakan dalam bahasa Inggris. Dan saya mau ajak kita semua coba melihat apa sih sebenarnya rencana Tuhan dari kisah Nehemia ini. Karena ini hal yang penting kita ketahui, karena setelah Nehemia ini adalah bagian dari kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Dan setelah itu, can you imagine, Anda kalau pelajari bahwa Tuhan diam selama 400 tahun. So Nehemiah was close to the last of the books of the Old Testament. What is the point of Nehemiah? Because after that, God was silent for 400 years. Karena ada hal yang penting yang sebenarnya kita perlu ketahui sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. There is something very important that Nehemiah is trying to tell us. Karena apa yang dialami Nehemia bukan physically attack, bukan serangan fisik, tapi itu serangan yang menjatuhkan mental dan bersifat spiritual, menjatuhkan dengan serangan peperangan rohani. So what Nehemiah faced wasn't physical attacks, it was more intimidation, trying to put you down, trying to break down your persistence. Oke, kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sampai habis, dan kemudian nanti Ibu Hosana dalam bahasa Inggris. Upaya untuk membunuh Nehemia. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia versi 2. Dikatakan bahwa upaya untuk membunuh Nehemia judulnya, ya. Jadi Sanballat, Tobia dan Geshem, orang Arab itu serta musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak lagi berlubang. Walaupun sampai waktu itu di gerbang-gerbang belum kupasang pintunya. Lalu Sanballat dan Geshem pun mengutus orang kepadaku dengan pesan,
Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Padahal mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan jawaban, aku sedang melakukan pekerjaan besar sehingga aku tidak bisa datang. Mengapa pekerjaan ini harus terhenti? Karena aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu untuk kelima kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku dengan pesan yang sama dalam surat terbuka di tangannya. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gashmu membenarkannya bahwa engkau beserta orang-orang Yahudi berniat memberontak. Dan oleh sebab itu engkau membangun tembok kembali. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja atas mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi untuk memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Ada seorang raja di Yehuda, sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita berunding bersama, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan jawaban, hal seperti yang kau katakan itu tidak pernah ada. Semua itu hanya isapan jempol darimu. Sesungguhnya mereka semua mau menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan menelantarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Aku lalu pergi ke rumah Semaya bin Denalia bin Mehetabel sebab ia berhalangan datang. Ia berkata, mari kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang untuk membunuhmu. Ya, malam ini mereka mau datang membunuhmu. Tetapi kataku, bagaimana mungkin orang seperti aku ini melarikan diri? Mungkinkah orang seperti aku ini masuk ke dalam bait suci dan tetap hidup? Aku tidak akan pergi. Aku tahu betul bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanballat. Dan ia disuap dengan maksud supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk menjelekkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah akan apa yang dilakukan Tobia dan Sanballat, juga tindakan Nabiah, Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Pembangunan tembok diselesaikan dan penjagaan atas Yerusalem. Tembok itu selesai dibangun pada tanggal 25 bulan Eluf dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, semua bangsa sekeliling kami menjadi takut. Mereka sangat kehilangan muka dan menyadari bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada waktu itu juga para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan mereka menerima surat-surat darinya. Sesungguhnya banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arak. Sementara Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Mereka juga menyebut-nyebut sebagai segala kebaikan Tobia di hadapanku dan menyampaikan segala perkataanku kepadanya. Tobia pun mengirimkan surat-surat itu dan untuk menakut-nakuti aku. Nehemiah chapter 6. When word came to Sanballat, Tobiah, Geshem, the Arab, and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it, though up to that time I had not set the doors in the gates, Sanballat and Geshem sent me this message, come let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. But they were scheming to harm me, so I sent messengers to them with this reply, I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? 4 times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer. Then the 5th time, Sanballat sent his aide to me with the same message, and in his hand was an unsealed letter in which it was written, it is reported among the nations, and Geshem says it is true that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to with these reports, you are about to become their king, and have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem. There is a king in Judah. Now this report will get back to the king, so come, let us meet together. I sent him this reply, nothing like what you are saying is happening. You are just making it up out of your own mind, out of your own head. They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work, and it will not be completed. But I prayed, now strengthen my hands.
One day I went to the house of Shemaiah, son of Delaiah, the son of Mehetabel, who was shut in at his home. He said, "Let us meet in the house of God inside the temple, and let us close the temple doors, because men are coming to kill you. By night they are coming to kill you." But I said, "Should a man like me run away, or should someone like me go into the temple to save his life? I will not go." I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me, because Tobiah and Sanballat had hired him. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me. Remember Tobiah and Sanballat, my God, because of what they have done. Remember also the prophet Noadiah and how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. The wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence, because they realized that this work had been done with the help of our God. Also in those days, the nobles of Judah were sending many letters to Tobiah, and replies from Tobiah kept coming to them. For many in Judah were under oath to him, since he was son-in-law to Shechaniah, son of Arah, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshullam, son of Berechiah. Moreover, they kept reporting to me his good deeds and then telling him what I said. And Tobiah sent letters to intimidate me. Selamat bagi Anda semuanya karena Anda sudah membaca satu pasal pada pagi hari ini ya. So congratulations all of you, you've read Iya, one jadi kalau belum chapter. sempat keburu atau belum terbiasa membaca Alkitab, itulah namanya disiplin. Dibacain satu pasal ya. Tapi itu baik buat Anda semua. So make sure you read one chapter at least a day. Oke, nah ayat 1 sampai 4 ini gambar sederhananya kayak gini. Bahwa Anda bisa bayangkan orang yang biasanya mengolok-olok Anda, ngejek, menganggap memandang sebelah mata, tiba-tiba ramah. Devri, apa kabar nih? Padahal sebelumnya, Devri awas lo ya. Wah kamu jelek, wah nyanyinya tuh, wah. Misal kayak gitu, tiba-tiba ramah, Dev gimana? Makan bareng yuk, ngopi bareng yuk. So, Gitu. Misal kayak gitu, kira-kira apa respon Anda? Apakah Anda curiga atau Anda, oh ya ayo. Atau gimana? So if you mention someone who hates you to your face and he's not shy about expressing that hate, suddenly comes to you and says, "Hey, would you like to have lunch with me?" How would you feel? How would you respond? Sorry, so short, yeah. Nah, jadi sama halnya Sanballat, Tobiah dan Geshem yang menentang segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Yahudi, menyadari nggak berhasil siasat buruk mereka dengan mereka mengancam 10 kali, dengan mereka menteror, itu nggak berhasil. Kemudian mereka berbalik jadi bersikap ramah, seakan menawarkan pertemuan damai dengan Nehemia dan menunjuk kepedulian terhadap pekerjaan tembok Yerusalem. Kalau bahasa sekarang, yuk ngopi bareng yuk. Tiba-tiba kayak gitu. So when Sanballat, Tobiah, and Geshem, they realized that none of their threats worked, they devised a friendly strategy, inviting Nehemiah to a peaceful meeting to work on a compromise. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mengajak Nehemia berkompromi. Bagi Anda seorang bisnismen, ketika menyadari ada orang-orang yang seperti itu di kalangan lingkungan Anda, hati-hati dengan orang tersebut. So you have to be careful with people who suddenly are good to you, yeah, asking to work together with you. Nah, apa yang terjadi di sini? Yaitu mereka mencoba mengalihkan perhatian Nehemia ketika dia sedang melakukan pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepadanya untuk dilakukan, dan Nehemia bertekad menyelesaikannya. Karena kita baca ayat 3 dibilang ini pekerjaan yang besar dan aku bertekad menyelesaikannya, dan dia nggak mau mengizinkan musuh mencoba mengalihkan perhatiannya. So these three people, they were trying their hardest to distract him while he was doing the great work that God has given him to do. And Nehemiah was determined to finish it. Anda bisa bayangkan jika Nehemia membiarkan dirinya teralihkan dan menyimpang dari pekerjaan yang Tuhan panggil untuk dia lakukan, maka akan terjadi kekacauan atas bangsa Yahudi karena mereka kehilangan pemimpin yang berintegritas. So if Nehemiah let himself be distracted and he deviated from the work that God called him to do, then can you imagine the chaos that would cause for the Jewish nation? They would lose their leader. Dan Nehemia tidak mendengarkan tipuan mereka dan menolak mentah-mentah tawaran mereka yang berulang-ulang kali. Mereka datangnya sampai 4 kali lagi. So Nehemiah did not listen to their deception. He ignored them. He knew that they intended to harm him. He rejected their invitation 4 times. Nah, penting bagi kita di dalam bersosial, di dalam bermasyarakat untuk kita minta sama Tuhan kepekaan, ya, kepekaan rohani, karena ini yang Nehemia rasakan, bahwa dia tahu bahwa Sanballat dan Tobiah hendak mencelakakan Nehemia. Dan penting bagi setiap kita untuk mengetahui panggilan kita, dan penting bagi setiap kita untuk mengetahui siapa orang di sekitar kita. Apakah mereka mencoba mencelakakan atau mereka
mau berbuat baik sama kita. So this is a very important point. Yeah, you need to have spiritual discernment about the people around you. Are they trying to harm you? Are they trying to sugarcoat whatever it is they're trying to sell to you? Or are they really good to you? It's important for you to know your respective calling. Oke, nah sekarang ayat 5 dan 9 itu menjelaskan bahwa untuk kelima kalinya musuh mendekati Nehemia. Nah sekarang mereka datangnya bukan lagi verbal. Bukan melalui utusan dan menyampaikan verbal. Mereka datang dengan surat terbuka. Pernah Anda dengar di berita ada surat terbuka kepada presiden misalnya gitu. So the fifth time that they came with an open letter. And have you ever heard of an open letter? If it was for the president, would it be an open letter? Everybody can look at the content. Nah, surat terbuka itu biasanya bersifat menuduh untuk melakukan penghasutan. Itulah yang mau dilakukan oleh Sanballat dan Tobia. Bahwa dari awal orang Yahudi, mereka membangun tembok, mereka mencoba membuat surat terbuka dan mengatakan bahwa Nehemia dan orang Israel mencoba memberontak terhadap kerajaan Persia. So this was an open letter and it was accusing Nehemiah of treason, yeah? The Jews were rebuilding the walls of Jerusalem with the aim of rebelling against the Persian Empire. Ingat baik-baik, sekalipun bangsa Israel mengalami hal yang berat di dalam pembuangan di Babel atau bahkan sebelumnya di Mesir, Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel memberontak. So God has never asked Israel to rebel against the empire that was above them, yeah. Even though they were in Babylon, even though they were in Persia. Nah kita bisa bayangkan pada saat itu kerajaan Persia itu yang paling berkuasa di seluruh, mungkin saya bisa katakan di seluruh bagian dunia yang terbesar ya. So at that time, Persian Empire was the superpower of the world, yeah. Dan mereka tidak mentoleransi perlawanan atau pemberontak dari rakyatnya. Setiap pemberontakan akan langsung ditumpas tanpa ampun. So they did not tolerate resistance from their vassals. Any insurrection would be crushed without mercy immediately. Jadi bayangkan jika surat terbuka ini sampai kepada Raja Persia, ratusan ribu orang Israel akan ditumpas dalam seketika tanpa ampun. So if they were to come and destroy Jerusalem, then hundreds and thousands of Israelites would have died. Jadi orang yang menantang bangsa Israel, menantang Nehemia ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat licik. Karena pada umumnya surat-surat yang ditujukan itu hanya dalam bentuk gulungan. Terus diamankan dengan materai. Sehingga hanya orang yang berwenang yang bisa membukanya. Namun Sanballat mengirim surat terbuka yang merupakan intimidasi dan penghinaan terhadap Nehemia dan bangsa Israel. So official letters within country should have been rolled up and secured with a seal so that only those in authority could open and read them. Can you imagine this was an open letter? Anybody could read it. There was it was all insult and intimidation. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa kalau namanya terbuka berarti semua orang bisa buka, bisa membaca. Dan Sanballat ingin masyarakat mengetahui isi surat tersebut yaitu berupa kebohongan, berupa fitnahan. Dan ia berharap dapat merusak reputasi dan wewenang Nehemia dengan menciptakan perpecahan di dalam bangsa Yahudi jika beberapa dari mereka mendengar bahwa mereka yang membangun tembok itu mendengar dan mempercayai apa yang tertulis di dalamnya bahwa Nehemia akan mau mencoba memberontak dan mau menjadi raja atas Israel. So Sanballat wanted anybody that had access to the letter to know its content. By doing so, he hoped to damage Nehemiah's reputation and authority and to create division within the Jewish nation. Maybe some of those working on the wall were to believe what the letter said and then lost confidence in Nehemiah. Bahkan di kala seperti itu pun mereka masih bisa bilang, yuk ngopi yuk, ngobrol. Ayo dong, kalau kamu tenang aja, ini memang ancaman buat kamu, tapi kamu masih bisa ngobrol sama saya. Perhaps when they were thinking that when Nehemiah was backed into a corner, he would agree to meet with them, to have fellowship with them, and to have coffee with them. Tapi tujuannya ada mencelakakan Nehemia. But they wanted to kill him. They wanted to destroy Nehemiah. Saya mau katakan hati-hati dengan orang yang seperti itu ya. So be careful of people like that. Mungkin Tuhan bilang, benar, Tuhan bilang mengasihi. Tapi orang yang gak bisa dipercaya, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam inner circle-nya kita. Dan gak bisa kita percaya dengan mudah juga kepada mereka. Yes, God says to love, but He says be shrewd as a dove, as a serpent as well. You don't want anybody to just come into your inner circle. Nah, tujuan utama mereka adalah untuk menimbulkan rasa takut di hati Nehemia dan para pekerjanya.
So he wanted to intimidate Nehemiah. He wanted to cause fear to grow in Nehemiah's heart. Apa yang akan terjadi ketika Anda takut? What happens when you fear? Apa yang Anda alami ketika Anda takut? What would happen when you have fear in your heart? Bersembunyi. You want to hide. Rasa takut akan menghancurkan imanmu sehingga engkau tidak tahu dirimu sendiri dan Yep. melumpuhkan kehidupanmu. So fear can destroy your faith and paralyze your life. Apakah pernah kita mengalami pertentangan seperti itu? Have you ever faced intense opposition that way? Saya pengalaman dalam bekerja di dunia marketing, cuman sekali seumur hidup saya pernah ngalamin ketika saya presentasi di depan pimpinan gini, tanpa saya sadari, karena saya takut. Kalau saya salah, wah panjang urusannya. Saya sampai kayak gini, tangan saya gitu. Sampai saya nggak sadar bahwa saya melakukan itu. Jadi takut itu bisa mempengaruhi semua bagian dari dalam kehidupan kita yang membuat kita down, membuat kita jatuh. So there was once Pastor Manuel, he had to present something to his bosses and his hand was literally like shaking because he was so afraid. So fear can cause that visceral response in your bodies. Nah kemudian kita lihat di ayat 10-13, apa sih maksud dari semua itu? Bahwa Tobia menyusun rencana licik dengan membayar seorang nabi. Nabi Tuhan dibayar untuk membuat palsu sama Nehemia. Worst still, in verses 10-13, Sanballat and Tobiah, they hatched such a despicable plan. They hired a prophet to trap Nehemiah. Bisa bayangkan, wah ini bertubi-tubi mencoba menentang Nehemia supaya gagal membangun tembok. Bahkan sampai orang yang pelayanan gitu ya, dibayar untuk bernubuat palsu. Dan bahkan menipu Nehemia. Karena Anda bisa bayangkan, saya secara singkat saja menjelaskan, nanti Ibu Hosana bisa jelaskan. Jadi si Nabi ini bilang sama Nehemia, datangnya jangan ke rumah saya. Kita ngobrolnya di bait Allah. Dan siapa yang bisa masuk ke bait Allah bukan orang sembarang. Dia harus keturunan imam. Dan Nabi itu bukan imam. Dan Nehemia bukan imam, bukan dari suku Lewi. Kalau mereka masuk ke dalam bait Allah, kemudian mengunci karena mereka takut ada orang yang mencoba membunuh, apa yang akan terjadi? Bangsa Israel akan membunuh mereka. Kenapa? Karena itu hukum yang berlaku. Orang yang bukan dari keturunan Lewi tidak boleh masuk ke dalam bait Allah untuk dekat ke dalam mezbah pembakaran, karena siapa yang melanggar, hukumannya adalah mati. Jadi dengan kata lain, terjebak. Itu apa namanya? Jebakan Batman. Sorry. So Shemaiah, this fake prophet, he locked himself in the house. He gave the impression to Nehemiah, we meet at the temple, okay? And then we take refuge in the temple so nobody can get to us. And his words were very compelling. But actually they were trying to plan so that Nehemiah can be killed, because no one except priests could go into the temple of the Lord. Not prophets, not Nehemiah, who wasn't from the tribe of Levi. He wasn't a priest. He could not go into the temple. Everybody would come and kill him if he were to go into the temple. Sudah cukup? Yeah. The point is everybody would kill him if they went into the temple. Dan selanjutnya di ayat 14 itu menjelaskan enggak cuma satu nabi, tapi beberapa nabi, dan bahkan ada nabiyah dikatakan. So menentang Nehemia dan bangsa Yahudi untuk membangun tembok. So it was a conspiracy within a group of prophets and prophetesses. It wasn't just one prophet that did that thing. Dan bagi bangsa Yahudi, mereka sangat menghormati nabinya. Jadi kalau nabinya udah ngomong, udah harus didengar. Nah tapi siapa Nehemia? Tapi dia nggak takut, dia tetap teguh, dia tetap bertekad membangun tembok Yerusalem, dan dia nggak mendengarkan dan mengabaikan segala nubuat palsu tersebut. So the Jews held their prophets in such high regard, But regardless, Nehemiah was a layman. He was opposed by a group of professionals. So can you imagine the pressure that he was under? But he refused to cave. Jadi hati-hati jika kalau ada orang, Tuhan bilang sama saya, kamu harus serahin mobil kamu. So be careful when Saya nggak punya mobil, gimana dong Pak? So- Masa mobil tetangga gitu ya. Jangan mudah percaya dengan apa yang mengatasnamakan Tuhan. Karena perjanjian baru Paulus ajarin, uji segala sesuatu. So do not believe any Tom, Dick, and Harry that comes to you and says, I'm a prophet of God, do this and do that, give me your car and marry this person.
Tuhan bilang kamu jodoh saya sih. Ya, udah ngomong kayak gitu, udah itu bukan dari Tuhan, udah pasti ya. So if the person says, oh, you should marry this person, then you know you should have a question Dan mark in your tenang, head. saya dengan Pastor Risha nggak akan pernah ngomong kayak gitu ya. Tuhan bilang nih, kamu tuh kayaknya cocoknya sama si, nggak akan pernah ngomong kayak gitu, oke? So don't be worried. Pastor Emmanuel and Pastor Rachel will never say that to you, yeah? Nah, ayat 14 ini menjelaskan bahwa ada persekongkolan di antara para nabi tersebut. So it was a conspiracy, yeah, among the prophets. Nah, sekarang 15 sampai 16, inilah klimaks daripada perikop ini. So in verses 15 to 16, this is the climax of the passage. Karena dikatakan maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari membangun tembok dan semua dilakukan dengan kerja keras. Ditambah lagi harus pemegang senjata dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan dikatakan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. So verse 15, it says, the wall was finished on the 25th day of the month Elul in 52 days. Can you imagine all that opposition holding the sword in one hand and working only with the other hand? Can you imagine 52 days? Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab selalu berulang kali katakan bahwa segala sesuatu yang kau lakukan harus dilakukan bersama dengan Dia. Karena hanya Dia yang bisa membuat segala sesuatu berhasil. So repeatedly in the Bible, it tells us to do everything with God because God will make you successful if you do everything with Him. Kalau Anda pengen membangun keluarga, Anda pengen membangun bisnis, atau Anda pengen membangun karir, bangun bersama dengan Tuhan. Libatin Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena hanya Dia yang bisa membuat kita berhasil. So ask for help from God in all aspects of your life. You want to build a godly home, or you want to go into business, or you want to do anything at all. Suatu ketika saya punya teman, dia cukup punya banyak pengalaman ke berbagai macam negara. Jadi karena visa, karena dia sudah sering ke beberapa negara gitu ya. Jadi capnya tuh banyak kan. Jadi pasportnya tuh banyak segini, tebel, berapa banyak gitu. So Pastor Manuel had a friend who went around every country, and so he had many passports, and they were all very thick because they had all the visas in them. Nah, ketika pandemik terjadi, dia di Indonesia dan dia pengen balik ke sana dengan confident, oh pasti bisa diterima lagi karena wah saya kan udah punya track recordnya bagus nih, sering keluar negeri. So when COVID happened, he happened to be in Indonesia, but in his heart he was thinking it would not be a problem for me to go to overseas again. Jadi dia pengen mencoba memulai lagi hidup yang baru setelah after the pandemic. Setelah pandemik selesai, dia mau mencoba membangun hidup yang baru lagi di Amerika. So he wanted to go to America to start his new life after the pandemic. Dan dia yang cerita ke saya sangat bangga sekali, confident sekali, saya pasti bisa diterima oleh kedutaan Amerika untuk bisa masuk ke Amerika. Dan tahu apa yang terjadi? So he was so confident, he was thinking that he would definitely be accepted by the embassy, the American embassy. Jadi ketika di kedutaan Amerika dia dengan bangganya kan ketemu dengan orang-orang nih yang mau ke Amerika, dia bangga bawain begitu banyak paspor gitu, dia bangga gitu, terus menasehati orang-orang yang mau ke Amerika, oh kamu harusnya begini dan lain sebagainya. So he brought his stack of very thick passports to the embassy, and around him the people, he gave advice to them, oh in order to have get your visa to America you should do this and this. Tahu apa yang terjadi? Do you know what happened? Dia ditolak. Dan orang yang dia nasihati diterima. He got rejected, but the person he was giving advice to got accepted. Kita nggak bisa mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang mampu. Dia yang tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Only God knows what's the best that should happen in our lives. So don't be so proud as to thinking I can do this on my own. Saya melihat banyak hal-hal yang terjadi, mujizat terjadi ketika orang datang sama Tuhan dan mengandalkan, berseru sama Tuhan. So there are many times when Pastor Emmanuel experienced even in other people's lives, when they come to God humbly and they ask Him for help, then many miracles will happen. Nah terakhir, di ayat yang terakhir 17 sampai 19, ini menjelaskan bahwa ternyata bangsa-bangsa Yahudi itu bersekongkol dengan Tobia dan Sanbalat. Kenapa? Karena yang kawin campur adalah orang-orang Lewi dan para pejabat bangsa Yahudi. So those Jews who collaborated with the enemies, they were ironically the nobles from the tribe of Judah. Bahkan mereka berbuat yang jahat di mata Tuhan dengan mengizinkan orang yang bukan dari keturunan imam memiliki hak di dalam bait Allah. They even allowed those who were not of a Levitical descent to be in the temple serving God. Dan padahal, Anda tahu suku apa yang melanggar itu?
The tribe that went against God's laws most Itu adalah suku Yehuda. is Judah. Kita tahu suku Yehuda adalah janji Allah untuk mendatangkan Mesias dari suku Yehuda. Tapi mereka memberontak dan berkomplot dengan musuh yang seakan-akan kalau Tuhan tidak tolong, itu satu bangsa binasa. So this tribe of Judah, they should have been the most concerned with the future of Jerusalem, the city of David, because God promised that a savior and king will come from their tribe. But instead, they chose to team up with outsiders, with Tobiah, to do harm to their own Israelites, their fellow countrymen. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? So what can we learn? Saya mau ajak semua, mungkin beberapa dari Anda udah bosan gitu ya, tapi doa adalah segalanya. So maybe you feel tired when hearing this, but prayer is really everything. Ada istilah pray until something happen. Belum terjadi, doa terus. Keep praying, keep praying. Nabi Elia saja udah tahu Tuhan bilang hujan akan turun, tapi dia tetap berdoa tuh. Dia nggak, aduh tenang aja Tuhan, ngapain sih? Kan Tuhan bilang mau turun nih, udah turunin aja. Tapi enggak, dia berlutut, face down. Face down itu adalah kepala jidat sampai ke sini. That is face down. Dia berlutut kepada Tuhan untuk memohon supaya hujan turun. So Elijah, he was already promised rain from God, but yet he still could get on his knees, on his face, praying in that position for God to send rain. Karena doa bisa menyentuh hati Tuhan. Because prayers can touch God's heart. Apapun, Whatever, doa. pray. Anda mungkin menghadapi wall, seperti tembok yang tebal yang gak bisa diterobos. Doa. Maybe you feel that there is a thick wall in front of you, nothing can break that wall. Pray. Tembok Yeriko itu rubuh bukan karena dihancurin sama senjata atau peralatan tempur gitu, enggak. Itu rubuh karena mereka jalan berulang kali dan mengikuti perintah Tuhan. Dan dalam seketika Tuhan menggunakan hukum yang dia sudah tetapkan di dunia, itu hukum fisika. Dan sekian ribu orang berteriak, membunyikan alat musik dan kemudian mereka bersorak dan itu roboh. What is talk about? Apa itu berbicara tentang apa? Doa, pujian yang hanya tertuju kepada Tuhan. How did the wall of Jericho come down? The walls of Jericho did not come down because people took hammers against it, but the walls of Jericho came down because the people were going around it, praising God and praying, so as on the seventh day when they all shouted against the laws of physics, the walls came crashing down. Nehemia ketika di dalam pertentangan itu, dia berdoa. Selalu kalau kita baca dari Nehemia, dikatakan, ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Berulang-ulang kali. Di dalam tekanan, bayangkan berkali-kali serangan bertubi-tubi, ancaman dan lain sebagainya. Dia masih sempat tuh berdoa. Bukannya nyumput di bawah kolong tempat tidur, enggak. Dia berdoa. Dia enggak melarikan diri ketika ada ancaman. Tapi dia menghadapi dan dia menghadapi bersama dengan Allah. So from the very beginning, the very first chapter of Nehemiah, it opens with Nehemiah praying to God. Every time he faced opposition, every time he faced something that was in his way, an obstruction, he would pray to God. Nah, yang kedua adalah fokus mengerjakan panggilan Allah dalam hidup Anda. Focus on carrying out God's will, God's calling on your life. Apa yang Yesus lakukan selama dia di dunia? Dia mengerjakan pekerjaan yang Bapa suruh untuk dia selesaikan. Fokus dengan apa yang Tuhan minta untuk kau lakukan. Selesaikan. Jangan mikir yang lain. Aduh, tiba-tiba nanti berubah, pengen jadi ini. Pengen jadi ini, pengen jadi ini. No, fokus. Ada ancaman, semua orang mengalami ancaman. Tuhan Yesus saja diancam. Tuhan Yesus saja ditekan sama orang, dikhianati dan lain sebagainya. Tapi dia tetap fokus. How did Jesus live his life? Jesus was focused. He was absolutely determined to finish this, the work on the cross. So he did not care what other people said. He did not care what other people threw at him. He did not care about what other people accused him of. He just went forward. Bagi Anda yang mungkin pernah ngalamin lagi membangun keluarga atau membangun bisnis dan lain sebagainya, tiba-tiba diancam dengan berbagai macam, ada perkataan miring yang dilontarkan, hinaan dan ejekan, jangan dengarkan itu semua. Abaikan itu semua dan tetap fokus dengan apa yang Tuhan mau
dalam hidupmu. So just be determined. Go on doing what God has called you to do. Do not be distracted by other people slandering you or calling you names or whatever it is. Just focus. Saya ketika menyadari panggilan saya di dalam pelayanan, jangan kira pelayanan saya mulus ya sama istri, jangan kira mulus. Saya kalau misalnya jujur, beberapa kali doain orang yang mati. Terus beberapa kali doain orang, motornya dicuri dari rumah. Terus saya mikir, Tuhan, ini saya yang salah atau saya yang gimana? Kalau saya fokus sama itu, I can't stand in here. Saya nggak bisa berdiri di sini. Karena pikir, saya gagal, saya bukan orang sembuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Bagaimana engkau setia dengan apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Dan ketika saya lakukan, ada orang yang bilang, waktu itu kan kamu doain ini dan terjadi. Ah masa sih? Saya nggak pernah doain itu. Kayaknya nggak pernah. Tapi ada kesaksian-kesaksian juga muncul setelah itu. Tapi kalau saya fokus dengan apa yang gagal, sepertinya di mata manusia, can you imagine? Doain orang mati, bukan doain orang mati supaya hidup, enggak. Orangnya mati, lagi sakit sekarat di ICU, selang di mana-mana. Saya doain, berdoa Tuhan, di rumah juga berdoa Tuhan sembuhkan. Orangnya mati. Ayo, Pastor Emmanuel. So, Pastor Emmanuel himself, when he responded to God's calling, don't think that everything went smoothly for him. When he prayed for people who were dying, they died. When he went to the hospital to pray for someone and he hoped for them to live, they died, okay? And then when he was going to the hospital, his motorbike got stolen. Yeah. Yes. So there were many things that he went through. If it wasn't from God's grace, then he wouldn't be standing here. Ketika mendoakan rumah orang, terjadi kecelakaan di rumah itu. Orang kesiram minyak panas. Can you imagine? So when he went to pray for this person's house instead got burned down. Can you imagine? Tapi jangan takut ya. Oh nanti saya nggak mau didoain Pastor Emmanuel. Saya nggak mau deh. No. So don't ask Pastor Emmanuel to come pray for you. No. I'm not saying that. Maksudnya jangan jadi takut. Oh nanti saya nggak mau didoain Pastor Emmanuel. Nanti tiba-tiba. No. No. Yang saya mau maksudkan adalah ketika Tuhan suruh engkau melakukan sesuatu, sepertinya nggak berhasil. It doesn't mean that you need to stop. Ketika ada pertentangan, it's the sign you need to stay and moving forward. Ketika ada pertentangan, itu waktu tanda untuk kamu tetap melakukan, stay tinggal, lakukan dan melangkah maju. It doesn't mean that you need to stop. Enggak. So facing opposition doesn't mean that you need to stop. Many times facing opposition is the sign that you need to move forward. Saya waktu jadi Kristen, sebelum saya ke gereja, saya dipukulin dulu. So before Pastor Mel would go to church every Sunday, he would have to be beaten. Ya, oleh saudara saya. Beaten. Terus diajak debat. Wah, kamu Kristen masa nggak tahu? Ini artinya apa? Mana saya tahu, saya baru jadi Kristen. Tapi itu harus saya lalui. Dan berulang kali ketika saya mau ke gereja, malam itu selalu harus pintu tuh rebutan gitu. Saya mau keluar, nggak bisa, jangan keluar. Nggak boleh ke gereja. Dan akhirnya saya mencoba melarikan diri dan saya bisa ke gereja. So Pastor Mel's story was, whenever he wanted to go to church, there was always somebody in the house who would stop him from going. They were fighting over the door. I want to go out. No, you can't. I want to go out. No, you can't. Tapi saya salut dengan jemaat di sini. Waktu hujan, tapi Anda tetap datang. But people in C3 the Bukit, you're the best because even though it rains, you still come. Tapi saya mau bilang, ketika Anda mengalami persecution atau penderitaan, ketika Anda mengalami pertentangan, jangan berhenti. So even though you're going through persecution, you're going through trials, you're going through sufferings, do not stop. Anda akan mengalami Tuhan ketika Anda terus maju. You will meet God when you go forward. Keep going forward. Dan yang terakhir adalah kenal firman Tuhan. And the last is to know God's word. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Live out God's truth in your lives. Berani nyatakan yang salah. And resist what is wrong. Karena taat kepada Allah, maka kemurahan Allah akan menyertai engkau. If you're obedient to God, then God's mercy will be upon you.